नमस्कार। ओडिशा कुकिंग एंड डांसिंग चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। चलतु देखा ओडिया घरर मांस तरकारी आवश्यक सामग्री सब हेउची आलू, पियाज, अदा आ रसुण, दुईटी बड़ टमाटो, बिरयानी स्पाइसेस व गोटा मसला, आवश्यक अनुसार लुण, हलदी, मीट मसला, काश्मीर लाल पाउडर और कस्तूरी मेथी। कड़े में मुझे तेल नहीं आलू सब भल भाव में भाजी देती। देखो आलू भाजला बेले आपण मैंने कौन करेंगे, आलू रे लुण और हलदी देदेवे, आलूटी भल कलर देखा रखि अदा रसुण और गोटा मसला सब लेकिन भल भाव में पेस्ट करदेवी। मसला सब बाटी सारी देखु मु मांस सब भल भाव में धोई सारी जेकोसी नॉनवेज आइटम हलदी पानी रे भल भाव में धोई थाए। मांस सब हलदी पानी धोई दी से हलदी हलदी देखा जाउची। हलदी पानी धोइबा बहुत भल, खराब बैक्टेरिया सब मर जाती, देहपाई भी बहुत भल। 1.5 केजी क्वांटिटी रो मटन अच्छी। आमे कौन करवा धोई सारा पर किसी हलदी आ किसी कंचा सोरिष तेल देदेबा आ कटा पियाज देदेबा, भल भाव में गोलाई सारी 10 मिनट रेस्ट छाड़देबा। देखु यहीपरी भाव में मुझे भल भाव में मांस सब गोलाई देती। आपण भी यहीपरी भाव में भल भाव में मांस टी गोलाई देवे। मांस तरकारी आरंभ करवा। प्रथमे गोटे बड़ पात्र को गरम करी आवश्यक अनुसार तेल देदेबा। तेल टी पाचिबा छाड़देबा। ये सब विभिन्न प्रकार कलर यूज कर आमे माने आग भाया जमी चीनी देउथिले रंग पाई आम मैंने गरम तेल रे चीनी देदेबा। भल रंग आसो तरकारी रे। चीनी भल भाव में लाल हो आसला। आम मैंने बिरयानी स्पाइसेस सब देदेबा। बिरयानी स्पाइसेस भल भाव में तेल रे ये जाइए। आम मैंने या पर काटिकी रखि पियाज सब देदेबा। पियाज टी पकई सारी भल भाव में पियाज को आम गोलाई देवा। पियाज टी ब्राउन कलर होगा पर्यंत आम मैंने तेल भाजवा। ये आवश्यक अनुसार तेल और पियाज सब नहीं आपण मैंने आपण क्वांटिटी अनुसार पियाज और तेल सब नहीं। चीनी पकई पियाज टी आमर बहुत सुंदर कलर देखा जाउची। आउ अल्प समय भाजवा तापर मसला देदेबा। पियाज भल भाव में भाजी आसला। मु जो मसला सब बाटिकी रखीदेली मुझे ऐड कर दूची। मुझे सब नहीं हलदी नहीं, मीट मसला नहीं, कस्तूरी मेथी नहीं, लाल काश्मीर मिर्च नहीं। भल भाव में आगे पानी देकी भल भाव में फेंटी देवे। देखो मुझे 1.5 केजी क्वांटिटी मसला नहीं। मसला सब भल भाव में कषि दूसरी। मन रखिए मसला सब कम ने। ये मुझे पानी देती एपरी देखा सुखी आसले मसला कम हो। मसला कम रही झोल पतला हम मांस तरकारी सुंदर लगे, स्वादिष्ट लगे। देखो मसला भल भाव में कषि आसला। तेल सब ऊपर उठी आसी। आपण मैंने कौन करेंगे तली न लगे पानी व्यवहार करेंगे। सीम रे रखी घोड़े घोड़े कषुवे। बंधु मु मसला 10 मिनिट ढाकुणी देके छाड़ी देती। मसला केते सुंदर कलर कषि हो गलानी। आउ 2-4 मिनिट आम कषि सारी तरकारी को आरंभ कर। तेलटी बाहरी आसला। काटिकी रखिथिबा टमाटर को आम ऐड करवा। अन्य कई जन समस्ते दही दियंती, मत ये टमाटर भल लगे मुझे टमाटर ऐड करुच्ची। 2टी कटा टमाटर बड़ बड़। मसलाटी हो आसला। टमाटर भी नरम हो आसला। आम मैरिनेट कर रखि मटन सब ये समय ऐड करवा। आम कौन करवा मैरिनेट कर रखि मटन को मुझे ऐड करुच्ची। मांस सब मु ऐड कर देछि। भल भाव में मांस सब मसला सहित गोलाई देवा। यहाँ 1.5 केजी क्वांटिटी मटन मुझे प्रस्तुत करुच्ची। भल भाव में मसला सहित गोलाई देछि। मु मसला लुण दे नी। मटन सब मसला गोलाई देछि।
ମୁଁ ମସଲାରେ ଲୁଣ ଦେଇନଥିଲି କାରଣ ମଟନରୁ ପାଣି ବାହାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇନଥିଲି। ଲୁଣ ମୁଁ ପଛରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଏଇଟା ପୁରା ପୁରୁଣା କାଳ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ସବୁ ତରକାରୀ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ମାଂସ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ମୁଁ ସେଇ ରେସିପିରେ ହିଁ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ରେସିପି ଦେଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ରସୁଣ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବାର ଟିପ୍ସ। ରସୁଣ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ନେଇକି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ରସୁଣ ସବୁ ଛଡ଼େଇକି ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବେ। 2 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦଳିଦେବେ, ସବୁ ରସୁଣ ଚୋପା ବହୁତ ସହଜରେ ବାହାରିଯିବ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲି। ପାଣି ସବୁ ବାହାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ନ ଦେଇଥିବାରୁ ବେଶୀ ପାଣି ବାହାରୁନି। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଆମେମାନେ କଷିବା, ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମାଂସରେ ସବୁ ପାଣି ମରିବାକୁ ଆସିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ କାଟିକି ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ସବୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେଉଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ପ୍ରେସରରେ ଏସବୁ ଦେଇଦେଇକି 5ଟି ସିଟି ଦେବା, କାରଣ ମଟନ୍ ପିସ୍ଟା ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି। ଗରମ ପାଣି ବି ମୁଁ ଏଠି କରିସାରିଛି। ପ୍ରେସରରେ ଦେଲାବେଳେ ଗରମ ପାଣି ହିଁ ଆପଣମାନେ ମଟନ୍ ତରକାରୀ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମଟନ୍ ତରକାରୀ ଶୀଘ୍ର ସିଝିବ, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସରରେ ଓଜାଡ଼ି ସାରିକି ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରେସରରେ ମାଂସ ସବୁ ଓଜାଡ଼ି ସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମସଲା ସବୁ କଷୁଥିଲି ମାଂସ ସବୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି ମୁଁ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ 5ଟି ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସିଟି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟି ସିଟି ପରେ ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରର ମୁହଁଟା ଖୋଲି ସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତରକାରୀଟି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି ଶେଷ ସମୟରେ, ପ୍ରେସର କୁକର ବସାଇଲା ବେଳେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ଦେଖାଇ ପାରିନି, ଆପଣମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଦେବେ, ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସେ। ଆଉ ଗରମ ମସଲା ବି ଆପଣମାନେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସ ତରକାରୀଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ମାଂସ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।